Balipayon kitang nagkahiusa sa paghalad ning santos nga misa. Diin kita naghandom sa ulog, niyanang hitabo, si tinta katuig na ang milabay. Nga mao ang pagkorona sa Birhen sa Regla ni Arsobispo Julio Cardinal Rosales niadtong November 27, 1954. Ang pagkorona sa mahal nga Birhen, dili usa ka kompetisyon, pero usa ka recognition sa iyang bili alang kanato. Her coronation was not meant for her, but for us. Mary's coronation reminds us of her role as our intercessor and our protector. Ang Jesucristo, aron kami makakabot sa kayusahan ug among mapatupok ug mapaambit ang grasya isip usa kalawas ni Kristo uban sa mahal nga Birhen sa Regla, uban sa mahal nga Birhen sa Regla. Mao kani ang matuod nga koneksyon. Mao kani ang muumol og relasyon, ug kini ang atong kalig-on sa pagpadayon sa atong misyon. Viva Virgen de la Regla!